Good morning everyone. Parahan tanan nga mga nanmamati nga tigpagmati bisan pa man ha naka FB live ha hayan nga pangurason. Damo nga salamat niyo pamati ngan parahan diri pa nakilala ha akon. Ako ngayon hi Joey Abalos Kabanggunay ngan may asawa ngan duhang anak. Ngan before ako mag-start, magpasalamat muna ako han nag-encourage akon nga magyakan dinhi kahanginan ngan labi na gudhan aton senior pastor Paul Lapura Ma'am Label Lapura, salamat ngan han bumubuohan lifeline. uh, Before ako mag-start, ako magkuan kita usa nga pakiana. Una, paghatag hinusa or duha ka experience during han COVID crisis nga naka-challenge sa akon. So ako kumu usa nga pribado nga empleyado ngan ako laan breadwinner. Syempre nag-isip ako nga paano nalaan akon mga panginahanglan han first time ko nga naka-quarantine ako. Ngan syempre hapan adlaw-adlaw pagka nagkamayada pa ako in time nga pagkabarakan ako nga magkamayada ako ini nga sakit nga ginaatubang yan nga panahon nga pandemya. Pero gin-remind ako han siring ha Psalms 91, very familiar iton aton nga verse. Tara nga kuang gud dito niya about nga gimprotektahan gud kita han Ginoo. So diri gud kita niya gipapabayan mga good times and bad times tungod kay hiya gud an permanente nga nagpamanalipod ha aton nagsasagang ha aton panahon han kakurian hiya permian ada. So gud kita pinapabayan basta sarig la kita ngan bisan ano pa man an umulpot haton kinabuhi di gud kita papabayaan ni Lord ngan may dako kadugangan nga verses or versikulo didi book of Psalm 16 verse 9 TPT version. My heart and soul explode with joyful and glory, even my body will rest and confident and secure. So gintanom ko gud ako nuna nga confident ako nga waray gud ako ito nga sakit kay kung magkamayada man damo gud an madadamay kay damo na akon mga close contact na akon family akon mga friend ngayon mga establishment nga akong ginkakadtuan nga mga katrabaho ko. So gintuuhan ko akong bukos nga hulpos nga kinasingkasing whole heart nga waray gud ako ito. Ikaduha, papaano ka nakatalwas ha mga challenge ngan ano nga pitad an imo ginhimo ha process han time nga hain na kabutang sugad hini nga sitwasyon. So kung ako sa nga believer waray gud iba kita nga mamaagi nga matalwas hini nga aton sitwasyon kundi pinaagi sarig gud na Ginoo nga kung nawarayan ka talaga yung paglaom magbasa ka lang han word ni Lord dida ha Psalms 91 tungod kay amulay ni naton sandata nga waray bisan ano nga makakapaperdi umulpot man in unos aton kinabuhi or mga bad times or good times kasi bisan ka pa mayaman kwartahan ka, manggaran ka, a lot of money, lot of savings account in your bank or mini bank accounts, waray iton sadang nga makasalbar bisan ano nga sakit kay bisan kwartahan ka pa magpabulong ka kung talaga kuhaon ka na ni Lord waray ka na talaga mahihimo ngan diri naton pwede kasarigan an aton mga manggad or anon may kita ability nga may kita
ansadang gud na naton kasarigan, an word ni Lord nga amoy ni an maupay nga pundasyon ha aton kinabuhi, ngan bisan man anon umulpot diri kita maalantad, mawawara ha aton ang mga anxiety, ngan bisan ano nga kakurian waray makakapabulag ha aton ang Dios, ngan waray makakabantad linog mga anuman nga mga trahedya aada kita pinaagi ha Ginoo, matindog gud kita tungod nga basta ikinabuhi lang naton ikadihaton kasing-kasing nga hunahuna nga i-action naton, adlaw-adlaw naton. Kay ako daman maaram nga ako in usa nga pobrihanon la pero nagtapod ako ha Ginoo. So nagtapod ako ha Ginoo tanan kintrust ko ha iya an akon panginahanglan. So God will provide, imagine nimo, God will provide. Ani ito gud na promise sa aton bisan ha Jeremiah 29:11 an iya promise didto i-prosper good kita, ngan diri kita pa ba imagine that prosper. So i-prosper diri kita maghihimakuri basta tapod gudla kita ha iya, ngan ibut na nga naton hulos nga pagtuo gud iya, ngan waray pagruhaduha. So ha ikatulo, ano-ano an imo madadasig ha iba nga naagi hini sugad nga experience ha iyo ha imo ha iba nga mga tawo nga nawarayan na himpaglaom sugad hini nga panahon. Well, sangkay kun ikaw in nawawarayan ka na himpaglaom, tapod ha Ginoo, pagbasahan Biblia, nga before ka magbasa pagampo nga kasi waray iba nga susi nga hapagbasa mo han Biblia nga para mo gud hiya maintindihan kailangan mo magampo, kailangan mga magampo ka Ginoo nga tagang kahin kadasig or kaaram nga para mo masusi or subaybayan kun ano gud an mensahe ha imo an pulong ha Ginoo. Kasi sangkay kasi ko mga Kristohanon or diri pa man Kristohanon, kasi kita may dagod kita mga hinahanap, kasi aton hinahanap is higad gudla waray na iba, bisan ano pa man imo posisyon dinya kalibutan nga honorable ka man, engineer ka man, business owner ka man, waray gud naton sadang kasarigan nga bisan ano nga pandemya. Kasi bisan masan ka secure na ako bisan anon umulpot nga mga pandemya, may kakaunon ako, may anuhon ako, may makukuha ako, may savings ako, diri gihapon tungod dito nga aton mga temporaryo nga mga titulo din niya kalibutan or mga temporaryo nga kayamanan nawawara iton, pero ang pulong hang Ginoo pabilin gud haton ngan diri gud kita kaangayan nga mawarayan hing paglaom tungod kay an aton Dios nga ginaalagaran buhi ngan hulos ngan bugos ngan wan buo an iya ngan marig-on an iya pag bulig ha aton, ngan diri gud kita papabayan basta mangaro ngan ampo kita ha iya, ngan wari kita sadang sangkay kabaraka kay higad permi aada ha aton magampo lang kita, ngan always read the word of God. Ngan ako nagpapasalamat ako nga ikaduha ko nga pa-quarantine period right at this moment nga wari gud ako pabayihan Ginoo han time nga nagpa-swab test ako han naglabay nga September 7, so ang result han September 8 September 9 I mean. Nagpapasalamat ako nga by the grace of God iya talaga gyud pamatian na akong mga pag-ampo. Praise God. It is negative na confirm tungod nga na-receive ko ang call, pero sa sayan akon usa nga kaupod nag-positive iya amot ton sa naging primary contact namon sa sangkay, that's the reason why nga nagpaswab ako. Pero
kung ada ka manggod ha pulong ha Ginoo nga may da ka word of God, di ka talaga niya papabayan. Siring pangani ha Psalms 119:114, you are my place and quiet retreat, and your warp around the pressure becomes my shield as I warp myself in your word. Di, grabe. So kung naada ka talaga ha Ginoo, sugad-sugad kay tohin hiton nakabalot kagud ngan bisan ano nga bagyo, sakit, in waray makakasakubhan nakabalot ha imo tungod kay ang pulong han Dios aada ha imo. Waray if God is for us, no one can be against us. So waray good, waray pwede nga maka bisan pa man itong sakit, waray sada nga makapabulag ang Ginoo. So kutob na la dinhi, tatapuson ko na lang akong part tungod nga kulang na kita ng oras. Damo nga salamat ani pagpamati. God bless you. Ngayon malipay na pagpamati. Amen.